So chapter 2. Okay, we start a new chapter. It's a good news, but I don't know whether it's a good or bad news. Still trigonometry. ما خلصنا من trigonometry. So in this chapter there are 4 sections. The first one will introduce what we call basic trigonometric identities. شفنا جزء منهم. We'll introduce some other new. أغلبهم تعرفوهم شفتوهم قبل. These are basic identities and we'll see how to apply them to simplify trigonometric expressions. إذا نبدأ. Then these identities شفناهم already. قلنا reciprocal identities المقلوب. We define cotan as the reciprocal of tan. Second is the reciprocal of cosine, and cosec is the reciprocal of sine, and vice versa. So sine is the reciprocal of cosec. Of course, we have to remove this angle since no division by 0. Okay. So this we already know this type of identities. واستعملناهم واستخدمتهم وإن شاء الله you master them. Another type of identities احنا قلنا كلهم مربوطين trigonometric function. لكن للحين ما شفناش الرول ولا a clear formula relating them. قلنا اوكي نمر اذا يعطيني كوساين كيف كنت نحسب التان لازم نمر بالتراينجل ونحسب السايدز ونرجع للديفينيشن اوف تان. صح كده كنا نشتغل صح؟ يعني اذا يعطيك كوساين ثيتا يقول لك I don't know 0.7 ويقول لك calculate ساين ثيتا. كيف كنا نسوي؟ كنا نروح للتراينجل ونطبق القانون. السؤال هل فيه relation in formula relating directly cosine وساين مثلا relating directly tan وكوساين بدون ما ابقى ارجع للتراينجل وناخذ sides ونحسب hypotenuse and so on. جواب yes. Then the first relation is what we call the quotient identities اللي هي tan equals sine over cosine. الكل يعرفها صح؟ So now we can use it. Of course لازم theta must be different from n pi over 2 n odd integer. تتذكروا to define tan theta قلنا we cannot take pi over 2, 3 pi over 2, 5 pi over 2, 7 pi over 2, minus pi over 2, minus 3 pi over 2. So all these angles are forbidden. All odd multiple of pi over 2. أو إذا نكتبها بطريقة مختلفة pi over 2 plus k pi. هذا الدومين of tan لأنه we divide by cosine and cosine must be different from 0. وإذا نقلب التان تعطيني كوتان. إذا الكوتان نقلب هي cosine over sine. And the domain of cotan is all angles except integer multiple of pi. Integer يعني n in z. هذا ايش معناها integer. هذا شفناه already. And so شفنا reciprocal من chapter 1. ذكرنا بالكوشنت tan هي كوساين ساين على كوساين. كوتان هي كوساين على ساين. وعندنا أيضا قاعدة مهمة اللي هي كيف نربط الكوساين والساين. مين يتذكرها؟ اللي هي أكيد تعرفوها كوساين سكوير بلس ساين سكوير يساوي كم؟ 1. يساوي 1. So this is called Pythagorean
formula for trigonometry لأنه جاية من بيثاغور. إذا الكوساين سكوير هذه it's just a notation لأنه كوساين لحالها it's a function ما عندها قيمة. الكوساين لازم مرتبطة بأنجل حتى يكون عندها قيمة، لازم كوساين of an angle كوساين of theta. إذا شو معناها كوساين سكوير؟ كوساين سكوير يعني هي كوساين في كوساين، كوساين ثيتا في كوساين ثيتا، يعني كوساين ثيتا all square. إذا مش نحسبها لازم نحسبها كده، لكن نكتبها حتى نخفف. To enlarge the expression we use this notation. It's just a notation, but this means that cosine theta هذه value. Cosine وحدها it's not a value, it's not a number. So it's cosine square. So for example, if you are given cosine theta square root of 3/2, how to compute cosine square theta? The square root of 3/2 all squared. Okay, you take this square. And we can define like this any power of sine or cosine. So sine theta all cubed, we denote it by sine 3 or sine cubed theta. لما نحسب sine cubed theta هي sine theta all cubed هي minus half cubed. Okay, هذا للتوضيح. إذن the Pythagorean identity we have three types. This is the original, the most important, and we can deduce these two identities. Okay, من وين جت هذه؟ We can define, we can show that sine square plus cosine square is 1. طريقة سهلة، احنا نعرف مثلا ساين ثيتا كيف مثلا قلنا هي y على square root x square plus y square مثلا. If we use the definition too. موافقين؟ Yes. If I take a point pxy, this is the angle theta, this is the formula for sine. And for cosine, هي x over square root of x square plus y square. إذا أحسب ساين سكوير بلس كوساين سكوير مثلا، شو تعطيني؟ أربع هذه ايش تعطيني؟ y سكوير على يروح الجذر X بلس أربع هذه وهذه يروح الجذر. نفس المقام same denominator I can make the addition. نفس المقام إذا أجمع البسط. x square plus y square على x square plus y square is 1. This is a way to define it. Okay? or هي جاية من بيثاغور في الأصل. Okay? الثانية تربط التان بالسيك دايركتلي. كيف نتحصل على الثانية هذه؟ أنا عندي هذه بيثاغور لكن أحتاج التان، كيف من الساين أجيب التان؟ شو العلاقة بين تان وساين؟ العلاقة الوحيدة اللي شفناها بين تان وساين هي هذه. إذا عندي ساين واحتاج تان شو أسوي؟ أقسم على كوساين. إذا هذه أقسمها على كوساين سكوير، وهذه أقسمها على كوساين سكوير، وهذه أقسمها على كوساين سكوير. تعطيني ساين سكوير على كوساين سكوير؟ تان سكوير. تان سكوير. ساين على كوساين هي تان، وكل سكوير تعطيني تان سكوير. وكوساين سكوير على كوساين سكوير يروح 1. 1 over كوساين سكوير سيكان. تعطيني سيكنت. إذا هذه علاقة تربط directly tan with secant. إذا هذه يا إما تحفظها أو إذا تحس بروحك قوانين كثيرة واحد تحفظ هذه وتعرف كيف تجيبها. هذه الكوتان كيف نجيب الكوتان؟ شو العلاقة بين كوتان وساين وكوساين؟ ساين. العلاقة إنه كوتان ثيتا هي كوساين على ساين. إذا I divide all the Pythagorean identity كلها by sine square. إذا نقسم على sine square all terms. هذا يعطيني 1، هذا يعطيني كوساين على ساين كوتان all squared. 1 over sine squared هي كوسيك squared.
and I get a relation between cotangent and cosine. So these are the basic and important identities in trigonometry. Now we have a lot of formulas linking the 6 trigonometric functions. Given that tan theta equals 3 over 4. Tan theta equals 3 over 4. And theta is in quadrant 3. Calculate cotan, sec and sine. هذا نعرف نحله، حلينا زيه في السابق في شابتر 1. كيف كنا نحله في شابتر 1؟ فيثاغورس. نقول انه كوتان هذا على طول 1 over tan، صح؟ يعني 4 over 3. هذه ايزي، هذه مش راح تتغير. بالنسبة للسيك والساين ايش قلنا؟ نحتاج نطلع الوتر. فيثاغورس. قلنا نشوف واحنا في كيو 3 يعني نعمل all STC، يعني sec is negative and sine is negative. كنا نرسم التراينجل ونحط alpha reference angle، صح؟ نعم. reference angle of theta. ونقول 3 over 4 ناخذ هذا الopposite وناخذ هذا الadjacent ونحط this is 3 this is 4 ونحسب هذا كم نلقاه هنا، هذا معروف 5 نلقاه 5 ونقول إذا sin ثيتا sin alpha هي 3 over 5، صح؟ So sin theta equals minus 3 over 5 since we are in Q3. ونقول sec alpha is 5 over 4 hypotenuse over adjacent. إذن secant theta equals minus 5 over 4 in Q3. It's negative. So هذه طريقة قادرين أن نجاوب. أوكي؟ لكن أنتم بعدين تختاروا. إذا هذه مرتاحين بها وعجبتكم خلاص كملوا بها. إذا لا تحبوا تستخدموا identities, you can use the identities. How to use the identities? مثلا for sec, we have tan and we want to find secant. Is there a relation between tan and sec? relation identities اللي شفناهم اليوم, there is an identity relating these two functions. What is this identity? Tan plus 1 equals tan square plus 1 plus 1 equals 6 square. So this is a second method to find sec. This is the first method. Okay, so you have several methods and you choose. This is nice in math. You have several ways. هذه حلو. Okay, so you replace. قلنا tan square يعني 3 over 4 all square plus 1 6 square. يعني 3 over 4 square كم تعطيني هذه؟ تعطيني 9 over 16 plus 1. و 9 over 16 plus 1 كيف أحسبها؟ بالcalculator, you have calculator, so it's 25 over 16. So this is secant square. So كم السكند؟ 5 over 4. Theta. لا, it's not 5 over 4. كم السكند؟ It's plus or minus square. So two possibilities. Plus or minus 5 over 4. Doctor, isn't it a length, so why we take the minus? Because it's a square. دايما x square equal 4 عندنا two solution, two possibilities.
x2 or x is minus 2. Okay? Because when you take the square root of x square is absolute value. هي You have two possibilities. عارف هذه النقطة، لكن قلنا بدل من أطوال لا فنلغي مش الماينس. أطوال، لا هنا مش أطوال، هنا trigonometric function. What is the range of secant؟ فيه من minus infinity to minus 1 وفيه من 1 ل infinity. We can get negative values or positive values. خلصنا مع الأطوال، ننساها هذه first method. اوكي؟ اوكي. وفي الأخير حتى بالفيرست ميثود حصلنا نيجاتيف فاليو. ليش ناخذ النيجاتيف هنا؟ كيف نعرف ناخذ البلاس ولا الماينس؟ بالبوزيشن. So in Q3 we take the negative solution. And of course the result is independent of the chosen method. لازم أي طريقة تختارها الحل وحيد، نفس الحل لازم. اوكي؟ بعدين انتم خياركم. انا مش راح افرض عليكم اقول لكم استخدم الطريقة هذه ولا الطريقة هذه، الله يعينك. اوكي؟ واضحة الطريقة هذه؟ بعدين انتم ايش تحبوا؟ اي طريقة عجبتكم، الاولى ولا الثانية؟ اعتقد يعتمد على المسألة اللي تشوفوا. هذا بالنسبة للساكن. بالنسبة للساين، كيف نحسب الساين؟ شو العلاقة بين التان والساين؟ هي تان نكتبها هي ساين على كوساين. ساين هي مقلوب الكوسيك، والساين سكوير بلس كوساين سكوير ايكوال 1. هذا من العلاقات اللي فيهم ساين. لأن المشكلة العلاقات اللي فيهم ساين لازم نكون نعرف الكوساين حتى نحسب الساين. ما عندنا علاقة مباشرة بين الساين والتان، ولا بين الساين والسيك، ولا بين الساين والكوتان. إذن قبل ما نحسب الساين مجبرين إنه نحسب الكوساين. كيف نحسب الكوساين؟ مثلا عندنا السيك هي reciprocal of sec. إذن كم الكوساين؟ راح تكون minus 4/5. لو أنا نعرف الكوساين الحين نقدر نحسب الساين ونعوض في هذه ولا في هذه. زين، نستخدم مثلا هذه بيثاغور. إذن الساين سكوير ما نعرفها، الكوساين سكوير الحين نعرفها هي minus 4/5 سكوير، يعني تعطيني 16/25 equals 1. يعني ساين سكوير هي 1 minus 16/25، يعني 9/25. إذن كم الساين؟ إذن الساين هي plus or minus جذر هذه 3/5. شلون ناخذ plus ولا minus؟ مرة ثانية here we are in Q3. Q3 هنا STC. إذن الساين ثيتا negative also. إذن ناخذ الماينس minus 3/. Okay, another example. Theta is in standard position in Q2. So sine is positive. All STC. So here we are given sine and we want tan. المشكلة بين الساين والتان as we saw in the previous example لازم نمر على الكوساين. إذن we first calculate cosine theta using Pythagorean. Cosine square plus sine square equals 1. We replace sine by its value, plus 1/3 all square equals 1. So cosine square equals 1 minus
So نودي هذا هنا 1 over 9. So cosine square is 8 over 9. So what is the value of cosine? It's plus or minus square root of 8 over the 3. Here we take the positive or the negative value? The negative. The negative, since we are in Q2. Negative. So in Q2, cosine theta is negative square root of 8. ممكن نكتبها 2 square root of 2 over 3. عندي الكوساين. So now I can compute tan as sine over cosine. So it's 1 over 3 divided by minus 2 square root of 2 over 3. Plus على minus minus, this is expected because tan in quadrant 2, tan is negative and cosine is negative. And we multiply with the reciprocal. 3 و 3 تمشي. Minus 1 over 2 square root of 2. ممكن أنطق المقام هنا. I multiply by square root of 2 over 4. And this is then. إذا عندك ساين وتحب تمشي لتان ما احتاج cosine. Okay, so we write our basic identities. Which one we choose depending on the data, on the given data, and on the what we want to compute. So we have 8, 9 identities. We'll use one or more to answer the question. هل واضحة ولا لا؟ في سؤال؟ واضح. إذا نعيد هذا الجواب، هذا السؤال تعرفوا تجاوبوا عليه بطرق أخرى. ينزل لكم طريقة جديدة. We have also negative identities. This also شفناها بالodd والeven. So cosine of minus x here, cosine x, since cosine is even, sec is even, sine is odd. odd شو معناها minus تطلع برا. cosec, tan, cotan is minus cotan x. All these are odd. odd. So هذه أيضا نعرفها. And ممكن يسألني عليها في identities. إذا هنا مثلا قال يحسب tan negative theta. لكن هذه سهلة لأنه tan minus theta هي مين؟ using the negative angle identities, using the fact that it's odd. تعطيني tan minus theta. Minus tan theta. minus tan theta. يعني فقط نحسب tan theta من غير لا إشارتها. نشوف كده هي خطوة واحدة، مش هذه الصعوبة. أوكي؟ إذا هنا المعطى ساين، لكن ساين بعض الأحيان خصوصا أنتم عندكم حاسبة ممكن يجيب لك سؤال يقول لك A. constant A ما يعطيك عدد. حتى يجبرك إنك ما تستخدم الحاسب. وهنا سهلها لي شوية قبل ما نحسب التان قال لي احسب الكوساين. إنه إحنا نعرف إنه عشان نمر من الساين للتان we have to calculate cosine. Then how to find cosine? Pythagore. وما ننسى إنه we are in Q2. This is important. So to find cosine we use Pythagore. Cosine square plus sine square equals 1. And I replace sine by A. بالنسبة لي أنا A is a constant, it's a parameter. أي عدد. Okay? أتعامل معها as a constant. ما تخوفني. equals 1. والمطلوب cosine, so I isolate cosine. إذن هذا يروح مع الطرف الثاني مع constant unknown values.
Then I isolate cosine square 1 minus IA square. Then I need cosine. كم cosine؟ جذر 1 ناقص A جذر square. 1 ناقص A سكوير. خطأ أحسبها لك. ليش؟ ليش؟ 1 ما تقدر تكون جذر. لا، مو هذا الخطأ. مربع كامل. لا، ما هو مربع كامل. ليش خطأ؟ أقدر أسويهم اثنينهم سكويرد. بلس موجب. لازم بلس اور ماينس. بلس اور ماينس يا شباب، ما تنساوا هذا. Plus or minus. دايما you have two choices. Two solution of quadratic equation. زين؟ إذا تاخذ البلاس خطأ، لأنه الكوساين في الكيو 2. مش نعرف على الكيو 2 كيف الكوساين؟ في الكيو 2 كيف الكوساين؟ ماينس. Minus. إذا cosine theta is not square root of 1 minus a square. It's minus square root 1 minus a square. Minus. لأنه in Q2. زين؟ ما تنساوها هذه، لسه تنساوها بعض الأحيان. أوكي؟ ما هيش أطول. لما كنا بيثاغور كنا بالادجيسنت والأوبوزيت والهايبوتانس كنا ناخذ فقط بلاس خاطرها كانت أطوال. هذه أطوال مثلث أضلاع. هنا صرنا نتعامل مع quantities which can be positive or negative. فرق. وضحت؟ الكوساين ممكن تكون موجبة ممكن تكون سالبة. نعم. Be careful. It depends on the position of the terminal side of the angle. Here in Q2 cosine must be negative. حسبنا الكوساين الحين شو نسوي؟ نحسب التان. كيف نحسب التان؟ ساين over cosine. إذا الساين هي A والكوساين هي minus square root 1 minus A square. لكن هو مش طالب تان ثيتا، طالب تان ماينس ثيتا. لكن تان ماينس ثيتا هي ماينس تان ثيتا. ماينس وماينس هذه بلس. إذا هذه هي A over square root of A minus 1 square. إذا A نتعامل معها as any constant. كأني باي، كأني square root of 2، كأني square root of 7. أوكي؟ هي A. So usually we use parameters, degree of freedom. بعدين كل ما تاخذ قيمة ل A تلقى tan minus theta. So this is general formula. اوكي؟ هذه تشتغلوا بها كثير اتوقع في الكمبيوتر. When you make an algorithm, when you make a program software تعطيه input. كل ما تزيد parameters input كل ما يكون أحسن ويطبق على more situation. أوكي؟ إذا ما تخافوا إنه يعطيك A ولا B. تعامل معاها عادي. زين؟ الحين نوع آخر من الأسئلة خلينا simplify. أو بعض الأحيان يقول لك write the expression in terms of sine و cosine. أغلب الأحيان نحب نرجعوا لكل sine و cosine. We prefer working with sine and cosine usually. Then how to simplify this expression? Ahmed. We can put 1 over sine squared minus 1 over tan squared, which equal to sine squared cosine squared. Okay, good. This is a good idea. And usually here also we have different ways to answer this question. We give you several methods.
أول طريقة الفكرة إنك تكتب الكل in terms of sine and cosine. إذا شو العلاقة of cosec بالساين والكوساين؟ 1 over هي 1 sine over squared. sine square. وير شو العلاقة بين كوتان؟ So this is equal ها؟ هذه equal هذه. شو العلاقة بين كوتان وساين وكوساين؟ كوتان 1 equal over sine. ساين اوفر Tan ساين. equal Cosine over sine sine. over yeah. يا اما 1 اوفر تان ونمر تان، ولا نستخدم العلاقة المباشرة. بما انه تان هي ساين على كوساين، قلنا كوتان تقلبها تصير كوساين على ساين، صح؟ نعم. الحين عندنا difference of two fractions. كيف نطرح ولا نجمع fractions؟ وسطين بطرفين. نشوف لازم عندهم نفس المقام. هل عندهم نفس المقام هذا؟ يس نعم. عندهم نفس المقام، إذا سهلة الحمد لله. عندهم نفس المقام. والبسط شو راح يكون النيوميريتور؟ 1 minus cosine square. 1 minus cosine square. هل ممكن نبسط أكثر؟ اي تتوصل. كيف؟ 1 minus cosine square تصير sin square. من وين جات هذه 1 minus؟ قال زميلكم 1 minus cosine square هي sin square. موافقين؟ يس القانون الرئيسي. بالقانون. يا اما تقول هذه ممكن تحفظوها، لانه ايش عندنا؟ عندنا ساين سكوير بلس كوساين سكوير يكوال 1. اذا نحب نعزل الساين، نودي الكوساين هناك. اذا الساين سكوير هو 1 minus cosine square. It's a consequence of Pythagorean. اذا نحب نعزل الكوساين ايش تعطيني؟ من هنا Sin square. 1 minus ساين سكوير. اوكي. إذا هنا المفيد عندي 1 minus cosine square equal sin هي square. sin square. وكم sin 1. square على sin square؟ 1. So قال لي simplify. إذا هذه equal 1. يس أحمد. بس نقدر من البداية نقول أنها واحد بسبب المطابقة. Or okay أحمد, there is a second method. شو تقول second method؟ 1 بلس كوتان. قول أنا عندي علاقة مباشرة بين الكوتان والكوسيك. شو العلاقة المباشرة بين الكوتان والكوسيك؟ 1 بلس نعرف اللي 1 بلس كوتان سكوير هي equal كوسيك سكوير، صح؟ إذا هنا ننطلق من اللي معطى ماينس كوتان سكوير، وشو أسوي؟ أعوض كوسيك سكوير بكم؟ كوسيك سكوير بشو أعوضها؟ بواحد زائد كوتان سكوير ناقص كوتان سكوير. إذا كم تعطيني؟ 1 زائد كوتان سكوير ماينس كوتان سكوير 1. same result. تقول لي مين الأحسن؟ بالطبع أحسن واحدة اللي أسرع واحدة، اللي less steps. ديما في الماث كل ما تكتب أقل خطوات كل ما أحسن، كل ما تربح وقت، كل ما تسوي أقل أخطاء، كل ما أوكي. لكن ممكن ما تجي على بالك هذه، أنت تطبق الطريقة الكلاسيكية، تقول أنا دائما أحب أكتبها ساين وكوساين وأكون مرتاح. So it's up to you. There is even a third method اللي أحكي عليها صديقكم. قالك كوسيك سكوير ماينس كوتان سكوير. قالك الكوسيك يكتبها 1 over ساين، صح؟ والكوتان يكتبها 1 over تان. اوكي توصل لك هذه، لكن هذه راح تكون اطول منهم الاثنين. اوكي، لانه التان لازم تعيد تكتبها بالساين ولا توحد مقامات اوكي. so this is even more difficult. اذا هذه اذا تحل هذه في 30 ثانيه، اذا تحل هذه في 3 دقائق، تحل هذه في 10 دقائق.
واضح الفرق بينهم؟ اي نعم. كلهم يوصلوا. write the expression in terms of sign. طالب انه اكتبها in terms of sign. هنا ايضا في طرق عديدة. نبدأ. كيف نسوي هنا الكوتان؟ cosine over sine. هي كوساين سكوير over ساين سكوير times ساين سكوير. وهنا عندنا تان في كوتان، شو اسوي لها هذه؟ Sine over cosine multiplied by cosine over اوكي. sine. اذا ما احب افكر على طول نعرف التان هي ساين في كوساين، والكوتان هي كوساين في ساين. خلاص تروح. تنسون بعض. اوكي اذا هنا I can simplify. عندي ساين سكوير فوق وساين سكوير تحت وضرب، شو يسوي؟ هذه تروح، تبقى هذه كوساين سكوير. كوساين سكوير ماينس، وهنا عندي ساين وساين تروح، عندي كوساين وكوساين تروح، شو يبقى؟ 1 واحد 1 يبقى 1. ساين equal ساين سكوير. ساين سكوير. هذه المشكلة، ريتك تستعجلوا. أنا ما أعرف كوساين سكوير ماينس 1، أنا شو أعرف؟ أنا ساين سكوير اللي أعرفه اللي هي 1 ماينس كوساين سكوير، العكس. أوكي؟ أنا أعرف ساين سكوير بلس كوساين سكوير ايكولز 1. دكتور minus sine squared. اضرب إيه أعرف، أنا أعرف الجواب، لكن بي كارفول. وضحت؟ ما تستعجلوا. مش we multiply, we cannot multiply خاطر ماشيين خطوة خطوة. We don't say we multiply. We say إذا نحب نطبق اللي تقولوا عليه نقول أخرج الماينس برا، مش I multiply. زين؟ وأقلب الإشارات. أوكي؟ أو شو أسوي؟ مثلا أعوض الكوساين سكوير ب1 ماينس ساين مثلا، هذه طريقة ثانية. اوكي، في طرق عديدة. نقول هذه هي 1 ماينس ساين سكوير اكس، شو تصير لك؟ 1 ناقص 1 تروح وتبقى لك ناقص ساين، او تكتبها ماينس ساين سكوير. اذا هنا انا خفت لانه قال لي write it in terms of sign، لكن بعد الخطوة هذه شفتوا شباب راحت الساين، اختفت شوية لكن رجعت في الأخير. لاحظتوا الشغلة هذه ولا لا؟ لما ركزنا رحنا للسمبليفيكيشن وكل مشكلة قال لي in terms of sign، وفي السمبليفيكيشن راحوا الساين الكل، هنا ما في ساين، لكن الحمد لله بانت. لا. وهنا قلت طرق عديدة، مثلا هنا فيها اللي سوى ساين على كوساين وكوساين على ساين، في شخص ثاني يقول لك انا ليش امر هنا تان في كوتان سهله، انا اعرف اترك هذه تان والكوتان هي 1 على تان. شو رايكم؟ صحيحه وتعطينا 1 also. اوكي، اذا حتى كي تقارنوا ممكن كل واحد يمشي من طريق، لكن في الاخير لازم الكل توصلوا لنفس النقطة. نتيجة. اوكي، اذا هذه نصيحة. انتم عندكم مشكلة في الايسي في الحل، لازمكم تمشيوا خطوة خطوة واضحة، ما تستعجلوا وتكتبوا بواضح بخط واضح. مش انت، لانه ممكن بعض الاحيان تختار طريق ما يوصل ولا يصعب عليك. مثلا هنا هذه اذا مشيت من هنا وطولت وتلخبطت واحد، شو تسوي؟ لازم ترجع من الاول وتعيد تختار طريق ثاني. بعض الاحيان راح تشوفوا راح يكون عندنا لازم نجمع كسور، we have to add fractions، لازم نوحد مقامات. فهمت؟ هي سهله، لكن في سهله لازمك تركز وتمشي خطوه خطوه.